Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I present from my group is statement about issue and challenge in cooperative in the subject strategy of public management. So we go to the contents that I will tell you about is about issue and challenge in cooperative that is about strategy for national system, performance of business, economic development contribution and success of cooperative performance imbalance. Okay, we go to and also we have a three strategic management practice. It's called a cooperative managerial work performance and the performance measurement system. Okay, so we go look to her introduction. Cooperatives business perform the goal production goods and providing service in order to meet the legitimate needs of their members. Maksudnya di sini adalah satu capaian untuk memproses sesuatu barang dan membahagikan servis untuk tujuan secara sah untuk dibahagikan kepada yang memerlukan. Okey, mengikut Syamsuddin ini dalam tahun 2012, ini adalah keterangan yang dibentangkan oleh Syamsuddin tahun 2018. Okay, in this situation, cooperative pledge our social ideas and value while also seeking profit. Ini pernah dikatakan oleh Siratu pada tahun 2020. Kita lihat kooperatif di Malaysia. Masing-masing di Malaysia ni disampaikan dijayakan oleh Malaysia Commission of Cooperative. Maksudnya Malaysia Commission ni akan dipanggil untuk mengawal situasi tersebut dan ataupun dipanggil dalam bahasa Malaysia ni adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Okey. Terdapat 14,417 cooperative register telah diregister dalam negara ini. 9 major industri lah seperti banking, credit, agriculture, housing, industrial, consumer, construction, transportation and service. Okay, despite the facts of Malaysia has considerable number registered cooperative. Okay, mengikut fakta sebanyak 31% dalam Malaysia telah register dalam cooperative classified in inactive of domain. Pada senario ini paling penting dalam management issue is particularly strategic management technique. Maksudnya teknik management itu kena betul lah. Must be address of management issue, particularly strategic management of technique must be addressed in order to strengthen cooperative societies. Melalui discussion ini kita dapat analisis macam-mana strategi management yang digunakan boleh mempengaruhi performance of cooperative in Malaysia. Aspek analisis and the strategi formula yang boleh mengakibatkan performance of the cooperative and extent to which the level strategy implementing effects. Okey, kita pergi kepada isu seterusnya dalam 2.0 isu dan cabaran dalam kooperatif. Tujuan topik ini dibuatlah untuk mengambil perhatian daripada rakyat Malaysia tentang cooperative business ni. Maksudnya pencapaian cooperative business. Sebab necessary ni identify aspect that involve affect the cooperative commission performance. Maksudnya dia boleh mengefekkan cooperative commission performance ni. Jadi dalam isu ni kita akan mengatasi lah isu ni. The problem that exists make it difficult for cooperative to compete in commission sector. Ada investigasi, maksudnya selalu ada cabaran lah untuk mewujudkan kooperatif ni. Sebab dua isu memang kita tak dapat nak elakkan, tapi kita boleh selesaikan lah dengan isu tu. Okay, the cooperative success, bila berlakunya sukses tackling this difficulty, mengatasi keadaan kepayahan ini boleh mewujudkan lebih cepat
proses pencapaian di masa hadapan. This difficulty have pushed cooperative to work harder. Maksudnya telah melalui gabungan ini kita perlu kita dapat bekerja dengan lebih kuat in order to enhance their bottom lines. Okey, kita pergi ke strategi performance measurement system, iaitu SPMS dalam kurungan. Okey, leadership is key issue to minimize the problem. Maksudnya ketua ini adalah bertindak sebagai satu percaturan. Ketua perlu buat percaturan untuk menangani masalah ini. Maksudnya memperkecilkan masalah yang boleh faced by cooperative to individualization poor management. Maksudnya mengatasilah masalah kerendahan. Maksudnya kerendahan ni dari segi pada financial management lah, leadership, governance and political involvement of membership. Okay, for the use additional non-financial oriented performance measuring system has favorable effect of performance as their organization. Maksudnya sini dalam sistem untuk mengukurkan tahap kecergasan, tahap performance kita ni adalah satu keperluan untuk memastikan organisasi ini melakukan berbagai strategi. Okey, ini perlu pernah diungkapkan oleh Salman Yee, Shahidi and Kiao pada tahun 2011 lah. Manager perception of the relevance of the first strategy resolve influence the relationship between strategic resources importance and performance. Lebih banyak lagi bila pekerja mempunyai attitude, maksudnya persekitaran yang sempurna dan keupayaan dia untuk mengatasi dan menangani untuk memperolehi result yang sungguh menakjubkan. Maksudnya menakjubkan ni adalah result yang positif lah bila dia bekerjasama. Okey, seterusnya kita pergi the performance of business. Negara ini cooperative movement nevertheless bisa evolutionary performance challenge. Okey, tambahan lagi kooperatif ini lebih dikenal sebagai to be resilient and to economic downturn, untuk mengatasi masalah kemunduran ekonomi lah. Dari segi primary source ni, kita primary source funding, jadi kita mewujudkan satu funding untuk mengatasinya. Funding utama lah, which are internal funds create from the capital of its prominent position in the economy. This is the list of organization of funding groups which are focus of member cooperative of economy. Okay, bila macam mana kita lihat di Malaysia lah, in the other hands are not doing well financially, sebabnya tidak boleh mula-mula kita tak boleh ikutlah letak dari segi untuk manage finance apa tu. Sebab itulah kita perlukan cooperative sector business performance can be studied. Maksudnya kita telah mempelajari macam mana situasinya berlaku pada tahun 1997, bagaimana kekarutan ekonomi telah berlaku pada masa itu. Malaysia saja yang berjaya untuk mengharungi zaman kemunduran ekonomi yang berlaku pada 1997. Itulah salah satu daripada kebijakan daripada Perdana Menteri kita pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita pergi kepada contribution development dalam ekonomi lah. Dia cooperative have proven the capable of achieve great performance lah. Maksudnya pada tahun 1997 kita telah mencapai capable of achieve great performance and contribution significant to national economic development lah. According to ICA 2018. Okay, Permanent Comparative Intelligence, kita pergi kepada negara bahagian have market share 19.5%. Tapi di Singapura dia function cooperative manage to dominate 55% in the supermarket pada tahun 2018. Sebab itulah kita tak heran lah Singapura mempunyai pencapaian dari segi mata wang ringgit mereka lebih tinggi daripada negara-negara lain, sebab dia menggunakan dolar. Sebab tu performance negara dia pun sungguh majulah dari segi ekonomi, pembangunan apa semua tu. Okey, kita pergi tengok size cooperative ni. Performance imbalance. The cooperative sector growth can be measured in the term of number of
enterprise member share capital. Bila tengok sini kita dapat lihat lah apa performance variance here across our company function are demonstrate in the table, including the banking, credit, agriculture. Dalam table ni kita boleh tengok lah including banking, credit, agriculture, housing, industrial, consumer and construction, transport and service. The banking function has dominate the economy indicator. Maksudnya banking ni adalah salah satu pencetus kepada ekonomi, penentu indikator lah dalam ekonomi. Maksudnya sistem banking kita ni, adakah duit mata wang kita ni maju bergantung pada sistem perbankan kita lah. Okey, persen total asset pada tahun ni adalah 77%, total average 74%. The figure is very large lah, maksudnya jarak tu jadi rush. Okey, sungguh jauh lah daripada, sebab kita pun pelbagai ekonomi yang telah kita terjah lah dari segi pada agriculture. Kita memang sebab di Malaysia ni telah banyak lah orang panggil sumber-sumbernya, panggil sumber asas, sumber muka bumi yang banyak, dari segi getah, tanaman apa semua, kelapa sawit, minyak apa semua tu. Sebab tu lah kita ada mempunyai strategi management practice. Okey, strategi kita pergi strategi pula. Strategi dalam management practice have been established as crucial aspect in determine the performance of organisation. Okay. The strategy implementation pace of in other hand, maksudnya di sini kita ada impact yang besar dalam organisation performance. Sejak itu kita ada potential lah untuk mentaslik balik idea into concrete program. Maksudnya kita adakan berbagai program in order to achieve organisation goals. Macam tu lah. Ini daripada ungkapan daripada personal officer lah. Kita guna ungkapan ini kita untuk memajukan negara kita Malaysia itu. Okey. Kita pergi tengok market pula, market orientation ya. Majority cooperative in the country are concerned about the market which they operate, and they are not focused on strategic marketing method. Maksudnya kita tak fokus pun untuk strategi marketing dalam perubahan kaedah apa semua, because cooperative tend to operate in confined geographical setting. Maksudnya dari segi geography negara Malaysia kita ni macam ada tengah bukit apa semua, jadi kita tak pasti untuk menyelami ekonomi dari segi inilah. Jadi untuk ini kita adakan research lah dalam agriculture cooperative Malaysia. Maksudnya dari segi dalam muka bumi kita boleh menanam ke apa saja tu yang boleh memajukan ekonomi negara Malaysia kita. Okey. Recommendation dalam Malaysia, negara kita ni, government kita selalu memainkan peranan yang penting lah untuk memastikan keadaan maju ekonomi kita ni. Macam Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institute of Law Position, all government assistance and support memang sentiasa support je towards helping cooperative improve their performance, membantu pekebun kecil. As a result, Malaysia economy has progress. Maksudnya semakin meningkat lah ekonomi, sebab kita baru ni pun kelapa sawit lah agak meningkat lah jualan sawit kita ni mulai perubahan parti politik yang mengambil alih ni. Walaupun dalam keadaan pandemik masa kini, kita boleh insya-Allah lah dari sikit kita boleh hadapi lah insya-Allah. Okey, conclusionnya saya boleh simpulkan di sini, the most important factor according to SKN lah kita pada tahun 2010 for our cooperative to be entrepreneur, creative and strategic their administration focusing of market and marketing. Maksudnya kita telah fokus lah dalam market dan marketing apa semua tu. The success story lah Malaysia ni bila best cooperative rakyat. Okey, melalui bank tersebut, bank rakyat seluruh Koperasi Malaysia telah berjaya membantu para peniaga ataupun peniaga kecil sebab mendapat suntikan modal daripada mereka dan berjaya dalam menghasilkan jualan yang lebih banyak dan lebih berjaya lah untuk meningkatkan lonjakan daripada perniagaan mereka, meningkatkan pendapatan mereka, serta dapat memastikan mereka lebih menjana, pemikiran mereka lebih kreatif dari segi agresifnya diorang untuk berniaga, dan seterusnya dapat
membantu meningkatkan productivity mereka. Itu saja. Ini saya sudahi dengan presentation saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kepada saya sendiri, Muhammad Usman, Muhammad Hafiz, Abdul Rafiq, Rash, Hushaini, Saiful Alhan dan Muhammad. Terima kasih Dr. Nasir. Assalamualaikum.